Assalamualaikum Pak Budi. Oh, waalaikumsalam. Mau kemana ini Pak Budi? Ini lagi Pak Budi, ini apaan nih? kandang Mas Gindo. Iya, ini apa ini? Penyakit dilarang masuk. Waduh. Artinya Gimana Pak Budi? itu kita harus mengantisipasi penyakit-penyakit yang sekiranya mau datang, kita antisipasi dulu. Jadi idenya sebelum penyakit masuk, stop. Bagaimana cara untuk bisa stop penyakit itu? Yang pertama ya jaga kebersihan. Terus diusahakan makanan untuk kambing-kambing itu harus sudah jangan terlalu muda, karena daun muda itu membuat ternak kita kembung. Ternaknya kembung. Ya, Berarti rumput-rumput yang sudah tua ya? Ya, rumput yang sudah tua. Nah, begitu. Apalagi kalau Mas Jejen makan daun muda, itu akan bahaya kembung. Iya, iya, iya. Hai. Nih. Ini sisa-sisa limbah makanan, daripada terbuang kita kasihkan ke ternak gitu. Oh iya. Artinya kita harus berkreatif agar supaya makanan di sekitar kita tidak terbuang begitu saja. Gitu ya. Coba yang mana nih yang lagi lapar nih? Jambu manis. Oh, sini. Oh, ya. Udah. Makan ya, yang banyak. Nah ini Kalau udah makan banyak nanti kawinin semua, biar seperti kamu keturunannya. ini termasuk kambingnya besar ya Pak? Iya, ini jenis dorper. Dorper ya? Iya. Besar banget ini. Ya, berkisar 79 kilo. Enggak 100 Pak ini Pak? Belum ada 100, 79. Kemarin saya timbang. Oh, ditimbang kemarin? Iya dong. 79 kilo. 9 kilo. 79,6, hampir 80. Wow. Nah ini antingnya itu apa Pak? Ini Menandakan apa? untuk tanda bahwa ini Bloodline. dorper. Nanti dari kambing-kambing biasa dikawinin, Ya. keluarnya nanti menjadi keturunan dorper begitu. Berarti jenis ya. Iya. Nah, ini termasuk kandang yang luar biasa, kandangnya Mas Ginto. Ini kayunya semua kayu jati. Kayunya kayu jati Ya, Pak. kayu jati ini. Tuh, lihat. Udah terlanjur kaya, jadi sama kita buat rumah, tapi sama Mas Ginto dibikin kandang kambing. Luar biasa Mas Ginto. Mantap, istimewa ya. Termasuk ini juga dari kayu jati alasnya. Alasnya karena kayu jati juga ya. Nah ini kan baunya enak Pak, nggak ada bau kambing ya, nyaman gitu. Iya. Ya karena sistem di kandangnya Mas Ginto itu antara urin dan fesesnya itu terpisah. Jadi kotoran kambing tidak terendam air kencing, akhirnya ya tidak menimbulkan bau. Di samping itu juga diberi jamu-jamuan. Jamunya dari Mas Ginto itu kuteja. Kuteja itu kunyit, temulawak, jahe. Kunyitnya itu untuk antibodi, temulawak nafsu makan biar makannya banyak seperti saya ini. Mana? Ini. Oh. Ya, kunyit, temulawak, jahe. Kalau jahe untuk stamina. Kalau di musim-musim dingin ini biasanya sama Mas Ginto diperbanyak jahenya biar tidak kedinginan begitu. Seperti itu, Mas Jejen. Iya. Terus idealnya kandang Pak, berapa meter kali berapa meter ini Pak?
Ini 2 kali 2,5 untuk 5 ekor kambing. Nah, ya 6 ekor, 1 pejantan, terus betinanya 5. 1:5 ya. Terus untuk pakan ini sistemnya silase. Pakan sistemnya Ya, silase. Jadi begitu dapat hijauan langsung dicoper, dikasih dedak sedikit, dimasukin drum atau anaerob. Nanti setelah berapa 1 minggu baru dikasih Enggak, pakan. 21 kalau Pak Mas Ginto katanya. Oh gitu. Iya, 21 hari. Ini aromanya harum. Iya. Iya ya. Walaupun sudah kering tapi kambing mau makan karena di sini sudah banyak mikroba yang sudah Fermentasi. fermentasi gitu. Iya, ini beranak semua ya Pak ya. Iya. Nah, ini jenis apa Pak yang Ini gembel biasa. gembel biasa? Nanti dikawinkan sama Dorper, keturunannya nanti seperti Dorper begitu. Mas Barjo, how are you? Good, thanks. How are you? Kumaha. Iya. It's good. Pak Barjo, gimana setelah melihat kandang? Pakai bahasa Inggris Pak Barjo. This is the what it's called is sheep. Sheep cage is very nice arrangement. Hold on, this is mine. Where? You will drink my coffee. I will gone. Oh, ini apa? Kopi. Kopi domba. Kopi domba. So, this Mr. Ginto is arranged. This cage is very nice. So, I'm interested on this. So, one day we'll copy this side. Thank you. Oh, belum dong. Pendapatnya mengenai kandangnya ini. That's what I'm saying. This cage is very nice. So, or this is, I don't know how many numbers this sheep. So, domba is sheep. Iya. Domba itu tidak bau ya Pak ya di sini ya. It's not really smell at all so because of the atmosphere here. The air is flow very nice. So, this is the condition is good. So, look like it's healthy everything. So, there is the kids. So many have a breeding so fast. So, look at this. This is salty things. Nah, ini apa Pak? Yeah. Salty things. Oh, sel itu garam. Kenapa Pak dikasih garam Pak? This is like, according to people said this, giving the calcium, something like that. So instead of getting from the grass, so this is calcium to make it appetizer as well. So when they're eating very, it's like to eat much on the grass. That's all. Siap-siap Pak. Mantap nih. Kalau di luar kambing berbagai macam jenis atau gimana Pak? Yang ada di mungkin yang di Australia atau di mana? Not really know the type is, but I just look at from the far end. So I think there's a big size and a small size, but don't know the name is. But there is because there are runs, so they put it on the field. It's not in the cage. So only the night time they're coming back to the cage. So just leave it growing on the grass. So there is mostly there outside countries is large farm. So the sheep is growing inside the field. Only the owner is just come and then see where there's a breeding, give birth, something like that, so, and then counting the number. Oh gitu. Pak, tadi saya wawancara Pak Budi. Kita
mengutamakan rumputnya. Kalau misalnya ngasih rumput atau hijauan, ternyata rumputnya harus yang sudah tua, jangan yang muda. Itu gimana Pak? I'm not really Katanya expert. kembung. I'm not really expert. This is true because when you're giving the young grass, still like have a lot of water inside, so it's make not good in digest in the stomach. So this like a dry grass is kept for chewing. It's good for chewing, and then in the stomach, I think it's very what call is you feel like full inside the stomach. So that's I'm not really experienced on it. So that's only just small basic thing. Basic thing. Yeah. Ada lagi Pak Barjo mungkin tentang kambing ini? No, not much. But even myself, always still have to ask questioning to somebody else who have expert on this. But, Satu lagi Pak Barjo boleh? Pakan untuk breeding sama pakan untuk pembesaran atau penggemukan gimana Pak Barjo? Pengemukan mostly if like tofu people have made a tofu, so this is the rest of the tofu we can good make a fattening of the seed, something like that. So but for the like breeding is I think it's mostly almost similar, but I think they put some different vitamin on that. So that's the thing, is the difference between for the breeding and fertilize growing some make it a good meat on that. All right, thank you. Ya, terima kasih Bapak. Terima kasih, sukses selalu. Thank you. Ya, terima kasih. Insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ganggu lagi ngopi nih.